মনুষ্য জনমে ধর্ম অর্থ কাম মুখ্যকু পাৰে দিবাক ও হেন জানি যত ভকতি করুক যার ইচ্ছা তরি বাক রাম মনুষ্য শরীর ও চঞ্চল সদাই কেতিক্ষণে কালে ধরে কোটি কোটি জন্ম উপজি মরিয়া মনুষ্য নুহিখেন থরে এমত দুৰ্লভ জন্ম পায়া যিটো ভকতি কয়া স্বৰূপ ও কাম্য কৰ্ম যত মিছাহে ন জানি তাক বাঞ্ছানক ৰুক রাম বিষ্ণুর শরণ স্মরণ তপরে পুরুষর ভলাই যিমান শকতি হৰি সুমৰুক মনুষ্য জন্মে সদাই রাম সমস্তরে প্রিয় সুহৃদয় আত্মা জগতরে পিতা মাতা হেন জানিয়া ন বিষয় এরিয়া হৃদয়ে হরি ক চিন্তা রাম বুলিবা ভাগ্যৰ উদ্যম এৰিবে কি কাৰ্যত লাগে আক ইহাৰ উত্তৰ শুনা নিৰন্তৰ দৈত্য শিশু বাক কৃষ্ণ। কৃষ্ণ। শ্রীমন্ত শংকৰ হৰি ভকতৰ জানা যেন কল্পতৰু তাহান্ত বিনাই নাই 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 আমার পরম গুরু তাহান্ত বিনাই নাই 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 আমার পরম গুরু। ও নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ও নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ও নমো ভগবতে বাসুদেবায়। জন্মা ভবাদি মজ্জস্য তজ্জা সমতিজো নরহ
परं प्राप्नुति पतकैपीतं सनातनं सदानन्दौमपस्मयो हृदि यस्यो स्मरणं मात्रेण जन्म संसारो बन्धनो विमुच्यते प्रभो विष्णुवे नमो नमो नमः। ईश्वरो परमं कृष्ण सच्चिदानन्दो विग्रहो अनादि आदि गोविन्दं सर्वकारणं कारणम्। कृष्ण प्रियोतमं सप्नो शङ्करो परमं गुरु इति वन्दे सत्यं महत्तं पुनः पुनः। नमो समस्तो भूतानामादि भूतायो भूभृते अनेक रूप रूपाय प्रभो विष्णुवे नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जय जय ईश्वर अनादिदेव हरि शंकर स्वरूपे पृथिवीतयबतरि कोटि कोटि ब्रह्मांडर देव भगवंत ब्रह्मा हर न पावंत जारोयादि अंत ए राम हेनय शंकर तुमी अनाथर नाथ प्रणामु प्रभु शरण तथया माथ। सद्मरूपे आহি तुमी नर रूप धरी ताड़िला सन्तक प्रभु पाखंड संघरी ताड़िला सन्तक प्रभु पाखंड संघरी। अनंत कोटि ब्रह्मांडर परम अध्यक्ष अखिल जीवात्मार परमात्मा स्वरूप सर्वद्रष्टा सर्वस्रष्टा अनंत कोटि ब्रह्मांडर परम नायक जुगेश्वर महेश्वर पीताम्बरधारी नारायण कमल नयन भगवान कृष्णर अभय पद पंकज कमलत सर्वप्रथमे कोटि कोटि बार भक्तिपूर्ण सेवा निवेदन जনোৱা হৈছে। जितु महामती गुरुजना हरिभक्ति पंथ उपदेश दिया दुखमय संसार पार करे तेनेहेन श्री गुरुर श्री चरण कमलत लक्ष लक्ष हजार हजार कोटि बार भक्तिपूर्ण सेवा निवेदन जনোৱা হৈছে। कृष्ण श्रीमंत शंकरदेव संघ तेजपुर जिला शाखा तेजपुर प्राथमिक शाखार आमार परम श्रद्धार बड़ा बापर गृहत कलिजुगर श्रेष्ठ धर्म ज्ञान यज्ञ कल्पतरु शास्त्र पुराण सूर्य बैकुंठर कल्पतरु शास्त्र भाग निरंतर श्रवण और कीर्तन धर्म पालनर हेतु तेरार हृदयत संकल्पर जोगेदी आपना महामहंत पूब पश्चिम उत्तर दक्षिण